لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. وفي هذا المسجد المبارك. Dan Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh berkah ini. على طاعة الله وعلى عبادة الله. Kita berkumpul di sini atas dasar taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. الذي هو الهدف الأسمى من الشريعة الإسلامية ومن جمع الناس على الحق والهدى. Dan kemudian itu merupakan asas istimewa, asas yang paling dasar di dalam agama Islam. اجتماع الناس على عبادة الله وطاعة الله. Yaitu mengumpulkan manusia atas dasar taat kepada Allah dan atas dasar ibadah kepada Allah. الهدف الأسمى من هذا الاجتماع بالقوالب تجتمع القلوب. Tujuan pertama dan tujuan utama kita ini berkumpul adalah supaya hati kita ini saling bersatu. فالإسلام دين التآلف. Karena agama Islam ini adalah agama penyatuan, ودين المحبة. agama yang penuh rasa cinta, ودين التراحم. agama dengan penuh kasih sayang, اجتماع الناس. yaitu mengumpulkan manusia اجتماع الأهل. dan kemudian mengumpulkan keluarga juga. اجتماع الناس على محبة الله واجتماع الأهل على الطاعة وعلى التوالد وعلى التواصل والتحاب والتراحم. Mengumpulkan manusia untuk taat kepada Allah dan mengumpulkan keluarga supaya saling sayang satu sama lainnya, saling mengasihi satu sama lainnya dan saling dekat dengan satu sama lainnya. فلهذا اهتم الإسلام بهذه الأسباب التي تجمع الناس. Oleh karena itu Islam ini sangat peduli terhadap sebab-sebab yang bisa mengumpulkan manusia. اجتماعا على مستوى الأيام وعلى مستوى الأسابيع وعلى مستوى السنين وعلى مستوى العمر والعالم. Ada perkumpulan setiap minggunya, perkumpulan mingguan, perkumpulan bulanan, perkumpulan tahunan, bahkan ada perkumpulan seumur hidup sekali. ولهذا لم يستطع أي نظام أو أي دين في العالم أن يجمع أهله كما جمع الإسلام أهله. Oleh karena itu, tidak ada sistem agama manapun di dunia ini yang mampu mengumpulkan pemeluknya sebagaimana Islam mengumpulkan kaum muslimin. ولهذا شرع الله لنا الصلوات الخمس في الجماعة. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita salat berjamaah 5 waktu. 5 مرات في اليوم ألزمنا الشارع أن نجتمع فيها. 5 waktu syariat kita mengajarkan kita untuk berkumpul. وفي أوقات متفاوتة. Dan di waktu yang berbeda-beda. في صلاة الصبح عند القيام من النوم. Dan salat subuh itu ketika kita baru bangun tidur. وفي صلاة الظهر عند رجوع الناس من الأعمال. Dan salat zuhur ketika orang itu mulai selesai dari pekerjaan mereka. وفي صلاة العصر أيضا عند وقوع عند راحة الناس من الأعمال. Dan salat asar ketika seseorang mulai beristirahat. وفي صلاة المغرب عند دخول الليل. Dan kemudian salat maghrib ketika bermulanya malam hari. وفي صلاة العشاء عند أن يأوي الناس إلى النوم فيما بعده. Dan begitu juga salat isya terjadi ketika seseorang sudah ingin tidur di rumahnya. 5 مرات ألزمنا أن نجتمع فيها. Islam mengajarkan 5 waktu untuk saling berkumpul di situ. ما الهدف من هذا الاجتماع؟ Apa tujuan perkumpulan ini? نعم نحن نجتمع على طاعة الله وعبادة الله. Iya betul, kita berkumpul atas dasar taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجتمع في قلوبنا قبل أن تجتمع قوالبنا. Tetapi Islam itu memerintahkan kita dan mengajak kita untuk bersatu hati-hati kita sebelum jasad kita itu bersatu. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat jasad kalian, akan tetapi Allah hanya melihat apa niat dan isi hati kalian. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nanti di akhirat ada suatu hari yang mana harta dan keluarga tidak ada yang bermanfaat kecuali orang-orang yang memiliki hati yang selamat. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, إن من علامات الساعة. Sesungguhnya salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat أن يجتمع الناس في المساجد. Manusia berkumpul di masjid-masjid وتمتلئ المساجد بالمصلين. Dan masjid itu penuh dengan orang-orang yang sholat. ولكن مع أهواء جمة وقلوب مختلفة. Akan tetapi hawa nafsunya kemana-mana dan hatinya saling berselisih satu sama lain. ماذا نستفيد من هذا الاجتماع إذا كان قلوبنا متباغضة؟
Kalau seperti itu, apa faedahnya kita berkumpul kalau hati kita saling membenci satu sama lain? إنما شرع الله لنا الاجتماعات لنتفاقد بعضنا البعض. Allah di dalam syariat kita disyariatkan untuk berkumpul supaya kita saling mencintai satu sama lain, لنتراحم مع بعضنا البعض. supaya kita saling menyayangi satu sama lain, لنتآلف مع بعضنا البعض. supaya kita saling mencintai dan bersatu satu sama lain. لتنظر إلى إخوانك وإلى جيرانك وإلى أصحابك وإلى زملائك وإلى أصدقائك 5 مرات في اليوم. Kalian di situ melihat saudara kalian, melihat tetangga kalian, melihat teman kalian, melihat teman sekelas kalian dulu. 5 kali kalian selalu melihat mereka. 5 مرات في أوقات مختلفة. 5 kali dalam waktu yang berbeda-beda. في صلاة الصبح عندما يقوم الإنسان من النوم. Kalian melihat mereka waktu sholat subuh ketika mereka baru bangun tidur. لكي تجتمع به في بداية اليوم. Mulai diajarkan supaya kita sudah berkumpul di awal hari. حتى يكون أول بداية أعمالك في هذا اليوم هو الالتقاء مع أصدقائك وإخوانك المسلمين. Sehingga tujuannya hari pertamamu itu adalah bertemu dengan sesama kaum muslimin. ولكي تتفقد أحوال إخوانك في بداية اليوم حتى لا يدخل هذا اليوم وهناك من أصدقائك وجيرانك وأصحابك من هو في حاجة أو في مضرة أو في ضيق أو في هم لتدفع ذلك عنه. Dan kemudian dimulai hari kalian pertama kali itu untuk menanyakan keadaan kawan kalian, keadaan tetangga kalian, keadaan saudara kalian, supaya tidak terlewat hari itu kecuali kalian bagaimana keadaannya. Mungkin ada yang lagi sumpah, mungkin ada yang memerlukan hajat, mungkin ada yang memerlukan bantuan. لأن في بداية اليوم يبدأ حياة الإنسان. Karena di permulaan hari itulah bermula kehidupan manusia. فشرع الله لنا أول ما نبدأ حياتنا في هذا اليوم بالالتقاء والتلاقي. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan permulaan hari kita ini dengan berkumpul satu sama lain. وتعاهد الإخوان. Dan kemudian saling memperhatikan keadaan saudara kita. مش تأتي تصلي وأنت لا تدري عن حال جيرانك ولا تدري عن حال إخوانك ولا تدري عن حال أهل بيتك. هذا كأنه ليس هذا شأن الإسلام. Jangan sampai kalian ini sholat berjamaah, tapi kalian nggak tahu keadaan tetangga kalian itu seperti apa, keluarga kalian itu seperti apa, saudara kalian itu keadaannya seperti apa. هذه الصلاة الجماعة اليومية. Ini untuk sholat fardu selama setiap harinya. ثم نجتمع في صلاة الظهر لنلتقي بعد الرجوع للأعمال. من استطاع أن يحصل العمل؟ من استطاع أن يدخل مصروف اليوم؟ من الذي استطاع أن يجد نفقة هذا اليوم؟ لنتعاهد أيضا مع بعضنا البعض. Kemudian kita berkumpul lagi pada sholat zuhur, waktunya orang selesai dari pekerjaan mereka, supaya kita bisa tanya kabar mereka, siapa yang dapat pekerjaan, siapa yang tidak dapat pekerjaan, siapa yang dapat gaji harian hari ini, siapa yang tidak dapat. ثم في صلاة العصر لننظر من مر عليه هذا اليوم براحة وطمأنينة وأمان وعافية ورزق. Dan kemudian ketemu lagi sholat asar, supaya kita tahu saudara kita keadaannya, siapa yang hari ini yang tenang, siapa yang hari ini dapat rezeki banyak, siapa yang hari ini dengan penuh ketenteraman dan kenyamanan hatinya dan keadaannya. ثم نجتمع في صلاة المغرب لننظر من منا يدخل الليل عليه وهو في حاجة قد قضي وفي طمأنينة وفي عافية وليس عنده أي مشكلة ولا أي بلية. Kemudian masuk lagi pada waktu maghrib, kalian ketemu lagi, kalian tanya lagi keadaannya. Sampai waktu ini, apakah semua hajat kalian sudah tertunaikan? Sampai waktu maghrib ini, apakah kalian dalam keadaan sehat? Apakah kalian dalam keadaan masih kuat sebagaimana paginya? ثم في صلاة العشاء لنطمئن أن إخواننا قد مر عليهم اليوم وانتهى يومهم وانتهى سعيهم وانتهت حركتهم وانتهى عملهم وهو في راحة حتى يخلد إلى النوم وقد ارتاح قلبه براحة إخوانه وجيرانه وإخوانه وأصدقائه. Kemudian ketemu lagi di sholat isya. Di sholat isya itu kita untuk memastikan betul-betul keadaan saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita semuanya dalam keadaan aman, nyaman, tentram hari itu. Semua pekerjaannya terselesaikan dengan baik, dalam keadaan nyaman, sehingga kita kembali ke rumah kita baru bisa tidur dalam keadaan nyaman dan tentram karena kita melihat saudara kita juga dalam keadaan nyaman dan tentram. هذه من أحد الأسرار والدقائق في توزيع الصلاة والاجتماعات على الأوقات. Ini merupakan rahasia
dan keistimewaan yang sangat lembut yang Allah letakkan di dalam waktu-waktu salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala ma jama'ana lis-salawati 'abada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita di dalam salat 5 waktu sia-sia. Wala haddada hadhihi al-awqat 'abada. Dan tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu salat itu sia-sia. Ma min hukmin syar'iyyin illa wa lahu sirrun yubdihi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap hukum syariat di dalam Islam kecuali di situ ada rahasia yang Allah akan wujudkan, Allah akan munculkan, Allah akan tampakkan kepada seluruh manusia. Liyanzur hal tajtami' qulubuna kama ijtama'at qawaribuna am annana nadkhul fil masjid wa hadha yabghad hadha wa hadha yakrah hadha wa hadha yahtaj hadha wa hadha yufakkir fi adiyat ukhtihi fi adiyat 'ammihi fi adiyat ibn 'ammihi aw annana nadkhul bi qulubin salimah. Apakah bisa hati kita itu bersama-sama bersatu sebagaimana jasad kita ini sama-sama bersatu, atau kita itu tipe orang yang kalau masuk masjid kelihatannya bersatu tapi hatinya benci kepada yang ini, hasad kepada yang ini, dengki kepada yang ini, berkumpul sama-sama ingin mengganggu si fulan, ingin mengganggu sepupunya, ingin mengganggu saudaranya. Ini merupakan sebab-sebab yang terutama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebab untuk saling berkumpul selama sehari 5 kali. Khairun nasi lin-nasi anfa'uhum lin-nas. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim adalah muslim yang lain itu selamat dari dirinya, dari lisannya dan dari tangannya. Man lam yahtam bi amri al-muslimin falaysa min al-muslimin. Yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, dia bukan termasuk dari golongan kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian Nabi juga mengatakan tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Falihada awjaba Allahu 'alaina wa nahnu fi shalah naqra surat al-Fatiha wa nad'u lana wa lil muslimin. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina. Lam yaqul ihdini li halika. Ihdina kullana. Oleh karena itu setiap kali kita sholat kita juga mendoakan kaum muslimin semuanya. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk, kami di situ, bukan berikanlah aku petunjuk di dalam sholatnya. Wa min tashahhud assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ajma'in. Wa nahnu fi sulb as-salah wallahu ja'alana nahtam bil muslimin wa bis salihin wa nusallim alayhim wa nad'u lahum bis salam wal ikram wal tahiyyah wal ta'zim. Bahkan di dalam tasyahud sendiri kita mengucapkan salam kepada kaum muslimin, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan mengucapkan salam kepada kaum sholihin. Di tengah-tengah ibadah, di intinya ibadah, Allah mengajarkan kita masih memperdulikan kaum muslimin dan kaum sholihin. Faman ittaba'u bi qawalidihim wa lam yattabi'u bi qulubihim fala hajata lillahi fihim. Karena barang siapa yang hanya berkumpul jasadnya tapi hatinya tidak berkumpul, Allah tidak butuh dengan orang-orang seperti itu. مفهوم يا اخواني كيف؟ Insyaallah paham ini ya. هذا اجتماع على مستوى اليوم. Ini adalah perkumpulan harian. لأن الهدف من الإسلام هو الجمع المسلمين أن يجتمعوا على كلمة واحدة. Karena tujuan Islam itu mengumpulkan kaum muslimin dan menyatukan kaum muslimin dalam satu tujuan. حتى تنظر إلى جارك كل يوم 5 مرات. Sampai kamu melihat tetangga kalian atau tetangga kalian lihat sehari 5 kali. والإنسان إذا نظر إلى أخيه المسلم بنظر رحمة وتبسم في وجهه تبسم الله في وجهه وصب عليه رزقه. Karena ketika seorang muslim itu melihat saudaranya dan dia tersenyum kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tersenyum kepada orang tersebut dan Allah akan mencurahkan rezeki sebanyak-banyaknya kepada orang tersebut. ثم ألزمنا الاجتماع أسبوعيا على مستوى أعم يوم الجمعة. Dan kemudian ada perkumpulan yang jauh lebih luas lagi, yaitu perkumpulan mingguan, hari Jumat. حتى تتعرف على من هم في الحي ومن هم خارج الحي. Supaya kita tahu mana yang ada di sekitar kampung kita dan mana yang di luar kampung kita. شوفوا اهتمام الإسلام باجتماع الناس. Coba perhatikan bagaimana pedulinya Islam itu untuk mengumpulkan manusia. ثم ألزمنا على مستوى العام أن نجتمع في عيد الأضحى وعيد المبارك على مستوى البلد كامل. Kemudian ada lagi perkumpulan yang jauh lebih luas lagi, yaitu perkumpulan 2 lebaran, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. ونحن في حالة الفرح وفي حالة السرور كما نحن الآن في بعض أيام شوال.
Dan kita berkumpul ketika itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Sebagaimana sekarang juga masih berada pada bulan Syawal. حتى تنظر إلى صديقك وإلى جارك وإلى زميلك هل تغيرت حاله في خلال اليوم أم أنه بقي على نفس الحال لا تغير ملبسه ولا تغير شكله ولا تغيرت ملامحه وتتفاقد حاله. Supaya kalian itu memperhatikan saudara kalian. Bagaimana kalian memperhatikan, kalian lihat apakah dalam setahun ini dia berubah. Apakah ketika lebaran itu bajunya nggak baru, mukanya masih tetap murung, mungkin ada permasalahan yang belum selesai. Supaya kalian memperhatikan itu kepada saudara kalian sendiri. هذه الفائدة من الأعياد عيد الأسبوع يوم الجمعة وعيد السنين العيد الفطر والأضحى. Ini faedahnya kita berkumpul dan ini faedahnya hari raya mingguan dan hari raya tahunan. كل يوم ترى جارك على الحالة المعتادة. Kalian akan, kalau setiap hari kalian akan melihat dalam keadaan yang sama. فإذا جاء يوم العيد وهو على نفس الحالة ما إذا المسألة فيها شيء تسأل لماذا؟ لماذا لا يلبس الجديد؟ كيف أولاده؟ كيف أهله؟ كيف طعامه؟ كيف نفقته؟ كيف حاله؟ كيف صحته؟ Setiap hari kalian melihat dia dalam keadaan yang sama, tiba-tiba kalian ketemu lagi pada hari lebaran dalam keadaan yang sama, nggak pakai baju baru. Jadi kita harus nanya, apa keadaanmu, bagaimana anak-anakmu, keluargamu, bagaimana saudaramu seperti apa, bagaimana keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian mengenal, saling mengenal. وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Kemudian Allah katakan setelah itu, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di sisinya. أكرمكم في هذا التعارف أتقاهم لله من عرف حق الله سبحانه وتعالى في إخوانه. Yang paling bertakwa ketika semua kaum muslimin itu berkumpul, mereka adalah yang paling peduli terhadap kaum muslimin. ثم بلغ الحال بالاهتمام بالاجتماع إلى أن الله أراد أن يجمعنا على مستوى العالم فأوجب علينا الحج. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala masih lagi ingin mengumpulkan kalian dalam bentuk seumur hidup sekali, dalam bentuk yang jauh universal, internasional. فيجتمع الناس من مشارق الأرض ومغاربها من أندونيسيا من ماليزيا من اليمن من الشام من مصر من لبنان من الأردن من أفريقيا من أمريكا من كله في مكة المكرمة يتعارف الناس. Yaitu perkumpulan haji di mana semua umat Islam dari berbagai jenis penjuru yang ada di dunia, mulai dari Indonesianya, Malaysianya, Yamannya, Lebanannya, dan Amerikanya, dan berbagai negara-negara yang lain itu berkumpul di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. كل ذلك ليحصل الترابط والتآلف. Itu semua supaya terjadi keterkaitan antara satu sama lain dan terjadi persatuan antara satu sama lain. إذا فهل أنت مستعد لتحقيق مراد الله من هذا؟ Apakah kalian sudah siap untuk merealisasikan tujuannya Allah Subhanahu wa taala? مراد الله أن نجتمع. Tujuannya Allah adalah kita supaya kita bersatu berkumpul. ومراد الشيطان أن نفترق. Tapi tujuannya setan akan memecah belah. فأنت جندي لمن؟ Jadi kalian itu tentaranya siapa? إن كنت جنديا لله فتحقق مراد الله. Kalau kalian ini tentaranya Allah, maka pasti akan merealisasikan tujuannya Allah. وأعظم ما تحقق مراد الله في أهل بيتك، زوجتك، أولادك، إخوانك، جيرانك. Dan bentuk realisasi yang tujuannya Allah yang paling agung adalah kepada keluarga kalian, kepada saudara-saudara kalian, dan kepada tetangga-tetangga kalian. فمن العيب للإنسان أن يكون مع الناس طيب وأخلاق حسنة، ولكن داخل البيت ليس هناك كلمة طيبة، ليس هناك ابتسامة، ليس هناك معاملة حسنة، ليس هناك رحمة. الزوجة في مكان والزوج في مكان. Alangkah buruknya dan tercelanya seseorang itu kalau ketemu sama masyarakatnya, sama teman-temannya, akhlaknya baik, senyum selalu, bahagia. Tapi kalau sudah masuk ke rumahnya, tidak pernah senyum, tidak pernah bahagia, tidak pernah ngumpul, tidak pernah punya kasih sayang. Bahkan suaminya duduk di mana, istrinya duduk di mana. هل هذه حياة المؤمنين؟ Apakah ini kehidupan kaum mukminin? هل الله سبحانه وتعالى جمعنا في البيوت للأسر، جعل الأسر ليجلسوا متنافرين متخاصمين متدابرين؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kaum mukminin yang memiliki kehidupan di dalam rumah untuk duduk saling berpecah belah satu sama lain? Di rumah kita saling memusuhi satu sama lain? النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik dari kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik orang terhadap keluarga saya. هذا هو الميزان. Inilah barometernya. هل أنت عند الله من الناس الخيرين؟ Apakah kalian itu di sisi Allah termasuk orang yang baik? انظر كيف معاملتك لزوجتك. Maka perhatikan interaksi kalian kepada istri kalian sendiri. وهل أنت عند الله من النساء الخيرات؟ Apakah kalian, wahai perempuan, termasuk orang perempuan yang baik di sisi Allah? فانظري كيف معاملتك لزوجك. Maka coba cek kembali interaksi kalian kepada suami-suami kalian. إذا كان البيت متفككين متدابرين كيف سيكون الأبناء؟ Kalau di dalam rumahnya ada pecah belah di situ, tidak ada persatuan di dalam rumah, maka anaknya akan jadi seperti apa? يا إخواني صلاح المجتمعات بصلاح البيوت. Wahai saudara-saudaraku, baiknya masyarakat itu dengan baiknya rumah dan keluarga. إذا صلح البيت الزوج والزوجة صلح المجتمع. Kalau di dalam rumah itu suami dan istrinya baik, masyarakatnya jadi baik. وصلح الأبناء. Dan anaknya juga jadi baik. عندما ينظر الأبناء إلى الأب والأم وهم متحابون ينشأ على المحبة. Kalau seorang anak melihat ayahnya dan ibunya saling mencintai, maka akan tumbuh sifat rasa cinta di dalam hati anak tersebut. وعندما يرى الأبناء الأب والأم وهم متباغضين متخاصمين ينشأ على التباغض والتخاصم والضياع والتفكك. Tapi kalau dia melihat ayah dan ibunya saling membenci, selalu bertengkar, saling memusuhi satu sama lain, maka akan timbul dan tumbuh di dalam hati anak tersebut suka bertengkar, suka berpecah, dan suka memusuhi. وكلها انقسامات على أشياء تافهة. Ya, dan kadang-kadang pertengkaran itu terjadi atas dasar sesuatu hal yang sangat remeh dan rendah. على فلوس. Yaitu bertengkar karena duit, على أعمال عادية. atau karena suatu amalan-amalan yang biasa terjadi lumrah. لماذا لا تفعلي كذا؟ Kenapa wahai istriku kau tak melakukan ini? لماذا لا تشتري أنت كذا؟ Kenapa kau tidak membeli ini wahai suamiku? أشياء أمور تافهة تهدم الأسرة من أجل أشياء لا قيمة لها. Suatu perkara yang remeh dan hina tapi dapat menjadikan kehancuran keluarga, فيكونون سببا لضياع الأبناء. yang akhirnya akan membuat anak-anak kita terlantar sendiri. أنت تحفظ أبنائك أو تضيعهم. Karena engkau itu tergantung, kau mampu menjaga anak kalian atau engkau mampu menelantarkan anak kalian. مفهوم يا إخواني؟ Kira-kira paham? مفهوم هذا الأصل والأساس الذي من أجله أوجدنا الله سبحانه وتعالى. Kalian paham asas dan akar fondasinya Allah mewujudkan kita di muka bumi ini? ولا تحفظ الأسرار البيوت ولا الأسر إلا بالعلم والمعرفة. Dan kemudian rumah dan keluarga itu tidak akan terjaga kecuali dengan ilmu dan pengetahuan. أما بالجهل فتتفكك الأسر. Kalau dengan kebodohan sudah dapat dipastikan hancur dan rusak keluarga itu. ولهذا من تعلم العلم عرف مراد الله وعرف حق الله. Oleh karena itu barang siapa yang mempelajari ilmu pasti dia tahu apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala dan apa keinginannya Allah. والشارع قد حثنا حثا أكيدا على المحافظة على الأسر وعلى الأهل والأولاد والتراحم والتعاطف. Karena di dalam syariat itu sangat mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi kepada keluarga dan anak-anak. ولهذا عندنا في الأحكام الشرعية Oleh karena itu di dalam hukum syariat Islam kita ini, أنه يسن للإنسان إذا خرج من البيت yaitu sunnah bagi seseorang ketika dia mau keluar dari rumahnya, أن يجعل آخر عهده من البيت الزوجة terakhir yang dia lihat dari rumahnya adalah istrinya. ويقبلها. Dan sunnah juga mencium istrinya. هنا قبلة المحبة وقبلة الرحمة والشفقة. Dicium di dahinya, sini merupakan cium bentuk penghormatan dan rasa cinta. ويقول نستودعكم الله ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. Dan kemudian mengatakan, aku titipkan kalian kepada Allah, aku titipkan agama kalian kepada Allah, aku titipkan harta-harta kalian juga kepada Allah. وهي تودعه. Dan kemudian dia juga mengucapkan selamat tinggal juga, perpisahan kepada suaminya. وإذا دخل إلى البيت Dan kemudian kalau suaminya balik lagi masuk ke rumahnya, تستقبله الزوجة maka seorang istri menyambut suaminya. ويسن أن يتسوق Dan kemudian juga sunnahnya حتى لا gigi dulu, حتى لا تشم رائحة فمه. supaya suaminya itu tidak mencium bau gigi, bau mulutnya istrinya. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini semua sunnahnya Rasulullah. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألزم أن سن للزوجين وهم في المائدة أن يلقن بعضهم بعض أمام الأولاد حتى ينظروا إلى هذه المعاملة الحسنة
Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau suami dengan istri sama anaknya lagi makan di satu meja satu sama lain, disunahkan suami untuk menyuapi istrinya dan istri menyuapi suaminya di depan anak-anaknya supaya anak-anaknya tumbuh tahu rasa cinta itu seperti apa. هذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis, يؤجر المرء على كل شيء. seseorang itu selalu mendapatkan pahala terhadap segala sesuatu. حتى اللقمة يضعها في فيه زوجته. Meskipun di dalam satu suapan yang diletakkan di dalam mulut istrinya. هذا ليس عيب. Ini bukan celah. مفهوم يا إخوان؟ Kira-kira paham ya? الناس عندهم هذا خاص بالعروس، لا ليس عروس. المسلم كله يبني عروس. Sebagian orang bilang, ini cuma buat pengantin baru aja. Enggak, sebagai seorang muslim itu setiap hari pengantin baru. بهذا أنت تستطيع أن تحفظ الأبناء وتحافظ على البيت. Kalau seperti itu mindsetnya, maka kalian akan mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan kebaikan anak-anak kalian. المسلم كل يوم عروس، عمره 90 سنة وهو عروس دائما. Muslim itu semuanya pengantin baru, meskipun dia umurnya 90 tahun tetap pengantin baru. كلما يأتي الشيطان يدخل Setiap kali setan mau ikut campur, يقطب عند الباب. langsung keluar, ditolak sama dia. لأنه يدخل بسم الله. Kenapa? Karena ketika dia masuk baca bismillah. يأكل بسم الله. Ketika dia mau makan baca bismillah. ينام بسم الله. Ketika mau tidur baca bismillah. يلبس بسم الله. Mau pakai baju baca bismillah. يأتي زوجته بسم الله. Ketika dia tidur sama istrinya baca bismillah. والشيطان عند الباب مثل الكلب. Ketika itu keadaan setan sama seperti anjing karena posisinya di depan pintu rumah nggak berani masuk. ولا يوجد داخل البيت إلا ملائكة. Tidak ada makhluk di dalam rumah itu kecuali hanya malaikat saja. هذه من أهم ما يمكن من بناء المجتمعات. بناء المجتمع يبدأ من بناء الأسرة. Ini merupakan peran penting kalau ingin membangun masyarakat yang terbaik. Bangun dulu keluarganya. لا تقول أنا شيب ولا أفهم أو عجوز، لا أفهم أصلا خلاص انتهى العمر، ليس في الإسلام عجوز. Jangan bilang saya udah tua, saya nggak paham apa-apa. Nggak ada di dalam Islam, nggak ada namanya istilah saya sudah tua terus saya nggak paham. كل الناس في الإسلام شباب. Semua orang di dalam Islam itu muda. رحم الله امرأ أرى الله من نفسه ما يحب. Karena Allah Subhanahu wa taala menyayangi ketika seseorang itu tahu apa yang dia cintai. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Nah, kata Rasulullah, seorang mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. ولهذا يستحب للإنسان أن يأتي دائما بهدية لزوجته لأولاده، لمحبة ولا شيء قليل. هذا الهدية كما قال عليه الصلاة والسلام تذهب وحر الصدر، أي غضب الصدر وحق الصدر. Oleh karena itu disunahkan seorang suami itu selalu memberikan hadiah kepada istrinya, memberi hadiah kepada anak-anaknya, meskipun kepada sesuatu yang sangat kecil yang sangat murah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, hadiah itu mampu menghilangkan panasnya dada, panasnya hati yang membara. ويقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, salinglah kalian itu memberi hadiah supaya kalian saling mencintai satu sama lain. أنت أيها الزوج، Kalian wahai para suami-suami, النساء مساكين. perempuan itu kesian. يعني أنت إذا أهديت لها حتى ولو بسكوت هي تفرح. Kalau kalian itu bawa ke rumah hadiah biskuit aja, senang dia. هي تريد أن ترى منك هدية، تريد أن ترى منك الاهتمام فقط. Dia cuma butuh dari kalian para suami kepedulian kalian atau perhatian kalian kepada dirinya. وكذلك أنت أيها المرأة، الزوج يريد منك وجه طيب. Dan begitu juga kalian wahai para istri, suami itu hanya kepengen melihat kalian mukanya selalu berseri-seri. إذا ما عندك هدية ابتسم، اضحك، خلي الضحك تضحك دائما. أول ما يأتي زوجك اضحكي في وجهه، وأول ما تدخل اضحك في وجه زوجتك. Kalau kalian nggak mampu bawa hadiah, ya sudah ketika masuk rumah ketawa di depan istrinya, senyum di depan istrinya. ابتسامة، Cukup dengan senyum, ضحك محبة. ketawa dengan penuh rasa cinta. ليس ضحك جنون. Bukan ketawa kayak orang gila tiba-tiba ketawa sendiri. مفهوم يا إخواني كيف؟ Paham ya kira-kira? هذه هي الأسرة المسلمة. Ini baru namanya keluarga Islam. أما غير الأسرة المسلمة فهي متفككة. Keluarga selain daripada keluarga Islam semuanya adalah keluarga yang terpecah belah. الشيطان يعيش وسط البيت. Karena setan ikut tinggal di tengah rumah mereka. اطرد الشيطان. Kalian harus mengusir setan. اجعل رسول الله يعيش في بيتك. Jadikan Rasulullah itu hidup di tengah rumah kalian. اجعل الملائكة يعيشون في بيتك. Jadikan malaikat itu hidup di tengah rumah kalian. اجعل تحبب إلى أبنائك. Dan kemudian berusahalah kalian itu cinta kepada anak-anak kalian. الأبناء عند
يرون الآباء والمحبة من الآباء يفرحون. Karena seorang anak atau anak-anak itu ketika melihat ayah dan ibunya saling mencintai, mereka itu bahagia hatinya. لكن عندما يرى الأبناء التباغض بالآباء لا يرون رحمة ولا محبة، يبحثون عن الرحمة في الشوارع عند الناس. Tapi kalau anak itu tidak melihat ayah dan ibunya saling mengasihi, nanti dia akan cari kasih sayang di luar rumah. أنت تضيع أبنائك وأنت تحفظهم. Berarti engkau sudah menelantarkan anakmu sendiri. مفهوم يا إخوان كيف؟ Kira-kira paham ya? هذا هو السبب في الإسلام. الإسلام القصد منه سلامة الصدر وتآلف الناس واجتماع الناس. Karena tujuannya itu kita memiliki hati yang selamat. Tujuannya itu kita saling mengasihi satu sama lain. Tujuannya itu kita saling bersatu satu sama lain. مثلما ألزمك أن تتعاهد أهلك أيضا جيرانك. Dan kemudian sebagaimana di dalam Islam menganjurkan kalian seperti itu untuk keluarga kalian, begitu juga untuk tetangga kalian. وسيسألك الله سبحانه وتعالى عن أهلك وعن جيرانك. Karena nanti di hari kiamat Allah akan mempertanggungjawabkan kalian dan bertanya kepada kalian tentang keluarga dan tetangga kalian. مفهوم يا إخوان؟ Paham ya kira-kira? إن شاء الله نأخذ عهد مع الله أن نصلح حياتنا وعلاقتنا مع الأهل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران. Insya Allah mulai sekarang kita mengambil janji untuk mulai memperbaiki keadaan rumah tangga kita, mulai memperbaiki hubungan kita terhadap tetangga-tetangga kita. هذا مما يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena seperti ini itu adalah sesuatu yang mampu membahagiakan hatinya Nabi Muhammad. أعمالنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. Karena amalan-amalan perbuatan kita itu dibentangkan di hadapan Rasulullah. فعندما تأتي الملائكة وتقول يا رب فلان وفلان متخاصمين، فلان وفلان متدابرين، فلان يأذي جاره، فلان يخاصم زوجته، فلان يخاصم زوجته، ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ Coba bayangkan bagaimana ketika malaikat melaporkan amalan perbuatan kalian setiap hari, dia mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, ini si fulan lagi ribut sama fulan, ini suaminya lagi berantem sama istrinya, ini dia lagi gangguin tetangganya, ini dia nggak peduli sama tetangganya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Rasulullah ketika dapat berita seperti itu? النبي عليه الصلاة والسلام يحزن. Pastilah Rasulullah SAW sedih, والشيطان يفرح. tapi setan bahagia. أتريد أن تفرح الشيطان أو تفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Kalian ini ingin membuat setan bahagia atau ingin membuat Rasulullah bahagia? نفرح قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Pasti kita mau membahagiakan hatinya Rasulullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرح بنا قلب رسول الله عليه الصلاة Kita minta والسلام. kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang membahagiakan hatinya Rasulullah. وأن يجمعنا وإياكم على محبته وطاعته. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita atas dasar taat kepada Allah, cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah. وأن يجعل قلوبنا مجتمعة كما جمع قوالبنا وأجسادنا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita ini bersatu sebagaimana jasad kita bersatu sekarang. وأن يفرح بنا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan semoga hati-hati kita mampu membahagiakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويغيظ بنا قلب الشيطان. Dan kemudian semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang membuat setan itu marah dan susah. ويجعلنا ممن يحبه سبحانه وتعالى ويحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين الآباء والأمهات. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan ibu dan bapak-bapaknya, suami dan istri-istrinya. وأن يحفظ الأسر والمجتمعات والجيران. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga tetangga-tetangga kita. إنه على ما يشاء قدير. Amin. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وجمعة مباركة.